जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान भी ईरान जंग से बहुत मुतासिर हो रहा है। जंग के नतीजे में हमें माशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमारे 2 जहाज़ इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आला ने ताउन की यकीन दहानी करवाई। अगर ज़मीनी हमला किया गया तो कोई दुश्मन फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरानी कमांडर इन चीफ ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के ऑपरेशनल कमांडर चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, अमरीका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नजर रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बरवक्त जवाब दिया जा सके। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर भी अपना हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व क़ज़ा के दिलकश मनासिर भी देखे गए। सदर आया चंडीगढ़ रोड, एम ए जिन्ना रोड, गार्डन लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बरसात। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, गोलीमार समेत शहर भर में बारिश की धुआंधार एंट्री। सड़कें डूब गईं, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास में भी गड्ढे में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गिर गईं। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। शहर में रात को मज़ीद तेज़ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रह सकता है। बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। ज़रूरी अमले की छटियाँ मनसूख, इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब कर दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर शोजिल इनाम मेमन कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के मुतालिका इदारे और बल्दियाती इदारों के अफसरान को हाई अलर्ट रखते हुए फील्ड में रहने की हिदायत की गई हैं। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। ज़ियारात हरनाई, दुखी किला सैफुल्लाह, लोरालई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। आमदोरफ्त मुअत्तल। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में आबीद रैलों ने सूरत हाल मज़ीद संगीन कर दी। गाड़ी और ट्रैक्टर समेत मुतादिद अफराद फंस गए हैं। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश जलथल एक हो गया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। पिछले 4 हफ्तों में ईरान में रजीम चेंज करने का दावा भी कर दिया। अमरीकी अवाम से खिताब ने कहा कि ईरान की तमाम क़यादत मार दी। नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल खत्म कर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को अमरीका का अहम कारनामा करार दिया। बराक ओबामा का ईरान मुआहिदा तारीख़ी गलती। सऊदी अरब और इसराइल अजीम तरीन ममालिक हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास वेनेज़ुएला का तेल है। मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत बची, न ही आबनाए हुर्मुज़ की। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,011 पॉइंट्स की सतह पर बंद। एशिया की दीगर मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। सरमाकार मोहतात। जापान की मरकजी इंडेक्स निकाय में तकरीबन 1.5% कमी रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 2.6% नीचे आ गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% कमी देखी गई। ट्रंप के खिताब के फौरी बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 7% इजाफे के बाद $160 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 5% इजाफे के साथ $106 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर नो मोर सब्सिडी। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। वफाक आर्जी नहीं बल्कि सूबे अपने बजट से पसमानदा तबके को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF का मुतालबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट के मुताबिक होगा। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी। ईरान की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमलों की नई लहर। तल अवीव, रामत खान और बनी बराक में धमाकों और नुकसान की इत्तला। बनी बराक के मशरकी इलाके में मिसाइल हमले से कम 3 अफराद जख्मी। तल अवीव में
11 مختلف مقامات پر میزائلوں کے ملبے گرنے کی رپورٹس۔ شمالی اسرائیلی علاقے گلیلی میں بھی 2 راکٹ گرنے کی اطلاعات۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی سروس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران کے جوابی حملے، یو اے ای میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 37 امریکی فوجی ہلاک۔ پاسداران انقلاب کا خفیہ امریکی فوجی میٹنگ کو ہدف بنانے کا دعویٰ۔ خلیج فارس میں اسرائیلی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کیے گئے جوابی اقدامات کا حصہ ہیں۔ ایران کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی ایران کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلا خط لکھا۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا موجودہ حقائق اور تاریخی تناظر کے منافی ہے۔ امریکی حملے ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر ملک اور خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کے اثرات عالمی سطح تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی مقبوضہ مغربی کنارے میں سزائے موت کے قانون کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات کو امتیازی اور خطرناک قرار دے دیا۔ فلسطینی قیدیوں کے خلاف قانون کشیدگی میں اضافے کا سبب قرار۔ فلسطینیوں کی بنیادی حقوق کی نفی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حراست میں فلسطینی قیدیوں کے حالات پر گہری فکر ہے۔ عالمی برادری سے جواب دہی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر نے اسلام آباد میں شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور چین کے 5 نکاتی عمل اقدام کی حمایت۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان اور چین کا مشترکہ اقدامات تنازعات کے حل کے لیے بہترین ہیں۔ پاکستان اور مصر کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور مصر کا علاقائی اور عالمی امور پر مسلسل رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ خطے میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، جس کا فوری اور مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسائل حل کرنے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے مختلف ممالک کے ہم منصبوں سے رابطے ہوئے۔ پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ان مشکل حالات میں مسلم امہ کا اتحاد انتہائی ضروری ہے۔ پاک افغان بارڈر سے فتنۃ الخوارج کی در اندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 8 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم کی سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر بے نقاب۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت وزیر اعظم وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔